Katal. Sing tinigo sini actually Sompi Mondal ni bagi Katal Presiden Malaysia abo engka sini Pradesh Committee ni Saktharma by Pradesh Committee plus District Committee এরপরে তিনি মন্ডল এই ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এবং রাজ্য কমিটি প্রদেশ কমিটি সাকথারমারি বিসিতে তিনি কাটাল তিনি প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি চিংমা লাইখা বনিবমংখা সত্যমোহন জমাতিয়া যুব আইকন বিগত বছর 6টা বছর বহু এমপি মন্ডলনি জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে কার্য পরিচালনা খাইজাক যুব আইকন বনে অনেক অভিজ্ঞতা তঙ্গ বনে বিশিংতে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি দল তাই কারাক নাই আমার আশা বিশ্বাস না রেগে তিনি প্রদেশ কমিটি থেকে जोंनो Katal মন্ডল সভাপতি সংসাই রমণী বাগै তিনি প্রদেশ কমিটিনি আশোক ভাং বরং গোনাং রাজীব বটাইসেনো খলমাই ইয়াফারো तेबो याफारो सिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि अभिषेक देवरायनोबो खुलमाय याफारो तेबो सिनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मणिक साहानोबो खुलमाय याफारो जों तिनि अर कायसा एजेंडा बेबा जों Katal मंडल सभापति मामनि बागै बेलेग आनंदित हायनि बागै जों बनबो अर खबैनो कायसा दुइटा एजेंडा नि पाइखा अबंखा फार्स्ट एजेंडा अंखा তিনি ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী যে ত্রিপুরা প্রদেশ থেকে যে সূচনা সখাইমানি আবাবনি 100 বছর পূর্তি কামানি নতয়ে কাইসা বনি দিন খানা বনি জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান जों পালাইনাই আবনো তিনি বুথ প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু খাইই তিনি এমপি মন্ডলনি বুথ প্রেসিডেন্ট এবং সতি কেন্দ্র ইনচার্জ রওনতয়ে কাইসা আর সভা जों সংসালাইমানখা ইনকে তাইবো তিনি Katal मंडल प्रेसिडेंट सत्यमोहन जमातियानोबो जों यासा सगैनालायमानखा सम्बोधना सभा लायलायमानखा बने बेलेके हामबाय बने बिसिंतै आगामी दिनो चिनि जुब आइगन पते आगुई फैनाय तै चिनि जारा विशेष क्लायै मंडल 50 বছর থেকে 60 বছর কাজাগ্রক বরক बाहायनो तैबो उज्जीवित अंगै खा थांसावै बरबो तैबो पार्टीनो काराखे संसायत्लांनाय एडभाइस रावै जत याक बाय याक रंलायै आगरैत्लांनाय हनै आशा बिश्वास नारगै तिनि प्रोग्राम खालायलाय दं हामबाय द